محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں، اور جس کسی میں بھی حسن اخلاق ہو اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پروگرام میں غفلت برتنے والا ایک منڈل ایجوکیشن آفیسر معطل، وہ ایک MEO و 7 AEs کو وجہ بطور نوٹس جاری اور اندرون ایک ہفتہ تمام 114 اسکولز میں کاموں کو مکمل کرنے کی ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے تمام عہدیداروں کو دی ہدایت۔ پولیس یوم شہداء کا پولیس پریڈ گراؤنڈ میں آج سے آغاز۔ پولیس ملازمین کی خدمات و قربانیاں ناقابل فراموش۔ پولیس کمشنر کیانا گراجو، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی کا خطاب۔ منوگوڈو میں کومٹی ریڈی و راج گوپال ریڈی کی مفاد پرست سیاست سے عوام کا ہو رہا نقصان۔ PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی۔ 3 ماہ میں 700 گیتا کے شلوک کو اردو میں ترجمہ کرنے والی ہبہ فاطمہ 8 میڈلز و 15 ریکارڈ کیے قائم۔ روشنی ٹی وی کی خصوصی پیشکش۔ لائنز کلب کی خدمات منعقدہ ایرپلی لائنز کلب کی جانب سے قیام کردہ اولڈ ایج ہوم کا بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر نے لیا جائزہ و 10 لاکھ فنڈز کی فراہمی کا کیا اعلان۔ نشکل فاؤنڈیشن کے تحت طلبہ میں کروڑوں روپے مالیت کی سائنسی اشیاء کی رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا کے ہاتھوں تقسیم۔ طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے شہر کا نام کرے روشن، دیا پیغام۔ منہاج القرآن کی جانب سے 22 اکتوبر کو جلسہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسجد رحمانیہ میں انعقاد، عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پروگرام میں غفلت برتنے والا ایک منڈل ایجوکیشن آفیسر معطل، وہ ایک MEO و 7 AEs کو وجہ بطور نوٹس جاری اور اندرون ایک ہفتہ تمام 114 اسکولز میں کاموں کو مکمل کرنے کی ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے تمام عہدیداروں کو دی ہدایت۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے ویڈیو کانفرنس کے تحت ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پر مبنی ترقیاتی کاموں کے تعلق سے ذمہ دار عہدیداران سے اجلاس منعقد کرتے ہوئے مرحلے وار منڈل کے تحت منعقد ہونے والے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے واقفیت حاصل کی۔ بعض اسکول میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے باعث برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بنیادی سہولیات فراہمی عمل میں لانے کے لیے عہدیداران کو ہدایت جاری کرنے کے بعد بھی ان کی جانب سے لاپرواہی کرنے پر رینجل منڈل کے محکمہ تعلیم کے عہدیدار رام موہن کو معطل کرنے کے علاوہ 7 AEOs کو میمو جاری کرنے کی عہدیداران کو ہدایت دی۔ منوگوڈو ضمنی انتخابات کے تحت منعقد ہونے والی انتخابی مہم میں ضلعی TRS صدر آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے TRS پارٹی کے امیدوار کے حق میں انتخابی تشہیر عمل میں لائی۔ آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلعی TRS صدر جیون ریڈی نے منوگوڈو حلقہ اسمبلی میں ضمنی انتخابات کے تحت TRS پارٹی کے امیدوار کے پربھاکر ریڈی کی تائید میں انتخابی مہم عمل میں لاتے ہوئے ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر ریاستی حکومت کے دور اقتدار میں روبے عمل میں لائے جانے والی مختلف ترقیاتی فلاح اسکیمات سے آگاہی کرواتے ہوئے مقامی عوام کو TRS پارٹی کے امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی خواہش کی بات MLA جیون ریڈی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ TRS حکومت کے اقتدار میں تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فلاح اسکیمات کے ذریعے فیضیاب کیا جا رہا ہے، جس کے کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر 146 ممبران پر مشتمل کماری طبقے کی جانب سے TRS پارٹی کے امیدوار کے پربھاکر ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے پر مبنی قرارداد کی دستاویز انچارج قائد MLA جیون ریڈی کو حوالے کی۔ جمعیت علماء ضلع نظام آباد کی جانب سے 24 اکتوبر کو عظیم الشان کلہی نعتیہ مشاعرے کا نظام پیلس فنکشن ہال پر انعقاد، عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل۔
آج شہر نظام آباد میں جمعیت علماء ضلع نظام آباد صدر مولانا سید سمیع اللہ صاحب کی قیادت میں ایک صحافتی نشست کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں ضلع حج کمیٹی صدر مولانا اسماعیل عارفی و دیگر نے صحافتی نشست سے خطاب کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ 24 اکتوبر بروز پیر بعد نماز عشاء بمقام نظام پیلس فنکشن ہال نظام آباد پر ایک عظیم الشان کل ہند نعتیہ مشاعرے کا انعقاد بصدارت ریاستی صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا، سابق ممبر قانون ساز کونسل حیدرآباد حافظ پیر شبیر احمد صاحب، زیر سرپرستی محمد لئیق احمد قاسمی، زیر نگرانی حضرت مولانا سید سمیع اللہ، ناظم مشاعرہ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء، انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں شاعر اسلام مولانا قاری احسان محسن قاسمی، مولانا عبدالوہاب قاسمی، مولانا ریحان تپیش، حافظ علیم الدین واحد صاحب و دیگر اپنا کلام سنائیں گے۔ اس مشاعرے میں کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے کامیاب بنانے کی انہوں نے اپیل کی۔ اس موقع پر محمد وسیم راہیل و دیگر موجود تھے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دل کو اگر چمکانا ہے، گریمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے، لا الہ گلیوں میں چوباروں میں کوچوں میں بازاروں میں شام سحر اور رات الدن بندے یہی کلمہ گن لا الہ الا اللہ۔ الرحیم، تمام شہریان نظام آباد کو بڑی ہی خوشی کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ بتاریخ 24 اکتوبر بروز پیر بعد نماز عشاء بمقام نظام پیلس فنکشن ہال بودھن روڈ پر جمعیت علماء ضلع نظام آباد کی جانب سے ایک نعتیہ کل ہند مشاعرے کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جمعیت علماء نعتیہ مشاعرے کرا چکی ہے، اور جمعیت علماء نے خاص طور پر حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب، جو بہت ہی بڑے اللہ والے بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، حضرت نابینا ہیں، مگر نعت ایسی لکھتے ہیں، ایسی پڑھتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگ ان کی نعتیں سن کر جھوم جاتے ہیں۔ اور نظام آباد کا ایک بڑا طبقہ علماء کا اور عوام کا ایسا ہے جو حضرت کو چاہتا ہے اور حضرت کے کلام کو سن چکا ہے۔ تو اسی تعلق کی بنیاد پر اس سے پہلے بھی حضرت مولانا ولی اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاری احسان محسن صاحب کو بلا کر ایک نعتیہ مشاعرہ کرایا تھا۔ اسی سلسلے کو جو ہے 2 مشاعرے اس سے پہلے حضرت کی زندگی میں ہوئے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور باقی رکھتے ہوئے جمعیت علماء ضلع نظام آباد پھر ایک مرتبہ اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ ایسے اللہ والوں کو بلا کر نعتیہ محفل اور نعتیہ مجلس سجائی جائے، تاکہ ان کے کلام سے اور ان کے اشعار سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ تو میں تمام ہی ناظرین سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے دل میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے، عاشق رسول عاشق نبی بننے کے لیے اس کل ہند نعتیہ مشاعرے میں ضرور تشریف لائیں۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل شاخ نظام آباد کی جانب سے جلسہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 22 اکتوبر کو مسجد رحمانیہ پر انعقاد، عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل۔ آج منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا شاخ نظام آباد کے صدر انجینئر احمد ولی اللہ صدیقی، جناب محمد صادق علی قادری، فاروق اغبانی قادری چشتی، محمد نعیم قادری، شیخ نصیر محمد صوفی و منہاج القرآن یوتھ لیگ کے ممبر محمد نعمان کی موجودگی میں ایک صحافتی نشست کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہر سال میلاد شریف کے موقع پر منہاج القرآن کی جانب سے ایک جلسہ عام کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ رواں سال بھی 22 اکتوبر بروز افتتاح بعد نماز عشاء
مسجد رحمانیہ احمد پورہ کالونی میں ایک عظیم شان جلسہ بعنوان جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں حضرت شاہ مولانا عارف الدین قادری قبلہ خطیب امام مسجد رحمانیہ اور مفتی لطیف الحسن کامل جامعہ نظامیہ حیدرآباد مخاطب فرمائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے امت مسلمہ و شمع محمدی کے پروانوں سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی منہاج القرآن انٹرنیشنل نظام آباد کی جانب سے ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے مسجد رحمانیہ میں بعد نماز عشاء بروز ہفتہ 22 اکتوبر کو ہے۔ اس جلسے کو مفتی محمد لطیف الحسن قادری چشتی مخاطب فرمائیں گے اور دوسرے مقرر شاہ مولانا محمد عارف الدین صاحب قبلہ قادری اس جلسے سے مخاطب فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس پر نور بابرکت اور پر اثر پر معرفت جو ہے محفل میں شرکت فرمائیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس طرح کی مجلسوں کو منعقد کرنے اور اس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائیں اور ہماری ان چھوٹی سی حقیر سی کوششوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ، رجوع القرآن خطاب عام سے ذمہ داران جماعت اسلامی ہند کا خطاب۔ قرآن کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے امن و سکون میسر آتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا محمد جعفر نائب امیر جماعت اسلامی ہند نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند کی مہم رجوع القرآن 14 اکتوبر تا 23 اکتوبر 2022 سارے ملک میں منائی جا رہی ہے، جس کا مقصد امت کو قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنا اور یہ شعور بیدار کرنا ہے کہ زندگی کے مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں تلاش کیا جائے۔ مولانا حامد محمد خان امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے کہا کہ آج قرآنی معاشرہ قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر احترام ہو، عزت ہو، انصاف ہو، حقوق کی حفاظت ہو، امن و سکون کا گہوار ہو۔ اس کی ذمہ داری امت کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم سب عہد کریں کہ قرآنی معاشرہ قائم کریں گے۔ مولانا نے کہا کہ معاشرے میں بگاڑ، بے حیائی، شر و فساد، ناانصافی، ظلم و انتشار، یہ سب قرآنی تعلیمات سے دوری، غفلت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پر ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھ کر غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کی تعلیمات کو زندگی میں عمل میں لایا جائے۔ جناب M.N. بیگ ظاہر سیکرٹری اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری دنیا کے سامنے قرآن کا ایک مثالی معاشرہ قائم کر کے بتایا۔ مدینے کی اسلامی ریاست خود اس بات کی گواہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنے گھروں میں افراد خاندان کو قرآنی تعلیمات سے آراستہ کرے، اپنے محلہ بستی میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کرے۔ انہوں نے حدیث کے حوالے سے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ قرآن انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، انسانوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ جناب محمد خواجہ نصیر الدین ناظم ضلع جماعت اسلامی ہند نظام آباد اربن نے افتتاحی کلمات میں کہا کہ آج انسانیت بے شمار مسائل کا شکار ہے، سماج اور معاشرے میں بے چینی ہے، امن و سکون میسر نہیں ہے، ظلم و ناانصافی ہے، عدم مساوات ہے۔ ان سب کی وجہ انسانوں نے اپنی زندگی سے مذاہب کی روح نکال دی ہے یا پھر مذہب کی عبادت کی حد تک محدود کر دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے گئے قوانین پر عمل پیرا ہو کر انسانیت کا استحصال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج زندگی کے تمام مسائل کے حل کے طور پر قرآن کی تعلیمات کو حکمت کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے اور یہ امت کے ہر فرد کا فریضہ ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط جوڑے رکھے۔ جلسے کی کارروائی کا آغاز حافظ عبد الماجد کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ جناب محمد نصیر احمد نے جلسے کی کارروائی چلائی۔ میرے پاس نوجوان آیا کرتے ہیں، خاص
اسلام جب آیا تو چیلنج بن کر آیا. موجودہ دور چیلنج نہیں ہے بلکہ اسلام خود چیلنج. اور جب لوگوں نے شیما گوئیاں کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے، یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سن کر ہمیں بیان کرتے ہیں. یہ صرف قرآن سے پوری ناواقفیت کے نتیجے میں یہاں انتہائی غلط فہمیاں ہیں اور انتہائی بدعمالیاں ہیں. مسلم معاشرہ بہت سی بدعمالیوں کا شکار ہے. اس لیے شکار ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کا عمل کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کی تعلیمات مثال کے طور پر قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کی تمام باریکیوں کے ساتھ وراثت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. وراثت کی تقسیم کا مسئلہ قرآن میں اتنی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا اتنی تفصیل سے نہیں آیا. سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے معذورین میں بس پاس کی تقسیم و مالی امداد کی فراہمی. آج سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے خلا روڈ نزد کے فارمیسی علاقے میں مقیم شیخ غوث جو کہ اپنے دونوں پیروں سے معذور ہے اور ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کی کفالت کے لیے ان کی والدہ کافی مشکلات سے دوچار ہے، جس کو دیکھتے ہوئے آج سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے انہیں فری بس پاس دیا اور مالی امداد فراہم کی گئی. اس موقع پر مہمان خصوصی شیخ ارشد حسین عالمر اور ڈاکٹر معید، صدر سارا فاؤنڈیشن محمد صابر حسین، فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر محمد عاصم، محمد عفان احمد، فارماسسٹ ممبر محمد فاروق بھائی موجود تھے. تمام اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ شیخ غوث جو کہ اپنے دونوں پیروں سے معذور ہے اور ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کی مالی طور پر مدد فرمائے. نام شیخ غوث، اکاؤنٹ نمبر 382111097777، IFSC کوڈ SBI 0012970، برانچ اندرا پور شیواجی نگر نظام آباد 503001، کانٹیکٹ نمبر 6281703048. جو سارا فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی جو معذور بچوں کے لیے. اس کے لیے میں تہہ دل سے سارا فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جو ہے نا آج یہاں پر، میرا نام عبد المحید ہے، ڈاکٹر عبد المحید، 7 فرسٹ ایڈ کلینک سارا فاؤنڈیشن کی طرف سے میں آج یہاں پر آیا ہوں. جو محمد غوث ہے، ڈیزیبل پرسن ہے یہ، ان کو جو ہے نا اگر سے کوئی بھی ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے موبائل نمبر اور اکاؤنٹ نمبر آپ کو دیا جائے گا، اس میں ڈائریکٹلی ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے لگاتار 4-5 سال سے ڈیزیبلٹی کے اوپر ورک کرتے ہیں. ایسے ماں باپ کو فیوچر گائیڈنس، کاؤنسلنگ اور ویک میں 1 ٹائم فری فزیوتھراپی دیا جاتا ہے. اس فزیوتھراپی کے لیے ڈاکٹر صاحب عاصم صاحب کا میں شکر گزار ہوں. انہوں ان کے لاکھ مصروفیات کے باوجود بھی سارا فاؤنڈیشن کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. بہت قابل تعریف ہے. یہ جو غوث ہے، ان کا جو لوئر جو ہے 2 پیراں کام نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو ان کے والد صاحب نہیں ہیں، ان کے والدہ ہے. والدہ ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہے. اب آپ لوگ ان کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ ان کا اکاؤنٹ نمبر دیں گے. اہل خیر حضرات ایسے لوگوں کی مدد کریے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت دے گا. جزاک اللہ خیر. یہ نیئر کے فارمیسی کٹے کے بازو میں غوث کا مکان ہے. اب ان کا فون نمبر بھی دیں گے، ہم لوگ اکاؤنٹ نمبر بھی دیں گے. آپ لوگ ڈائریکٹ ان کو مدد پہنچا سکتے ہیں. جزاک اللہ. نظام آباد سول جج DLSA سیکریٹری پی پدماوتی نے ضلع کے مہاتما جوتیبا پھلے تلنگانہ BC ویلفیئر ریزیڈینشیل اسکول اینڈ کالج کے اچانک تنقیح عمل میں لائی. نظام آباد سول جج DLSA سیکریٹری پی پدماوتی نے ضلع میں واقع مہاتما جوتیبا پھلے تلنگانہ BC ویلفیئر ریزیڈینشیل اسکول اینڈ کالج کا اچانک تنقیح عمل میں لاتے ہوئے اسکول کے کمرے جماعت پکوان روم کے علاوہ اسٹور روم کا معائنہ کرتے ہوئے بچوں کو دوپہر کے اوقات میں دیے جانے والے مڈ ڈے میل کا جائزہ لیتے ہوئے طلباء کے ہمراہ تام کیا. وہ مختلف ذمہ دار عہدیداران سے بچوں سے متعلقہ مسائل سے واقفیت حاصل کی اور بعد میں مختلف ہدایات جاری کی. اس موقع پر ان کے ساتھ DLSA اسٹاف موجود تھے. لائنز کلب ممبران کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو رکن اسمبلی بودھن شیخ علامہ نے قابل ستائش قرار دیا.
बोधन रुकन असम्बली शकील अहमद ने एड़पल्ली मंडल का दौरा करने के दौरान लायंस ओल्ड एज होम का जायजा लेते हुए इमारत की तामीर के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए लायंस क्लब मेंबरान की जानिब से फराहम करदा खदमात को मिसाल करार दिया और तमाम ज़ईफ़ अफराद के लिए ओल्ड एज होम की तामीर अमल में लाकर इनके लिए तमाम तरह की सहूलियात पर मबनी इमारत की तामीर अमल में लाने को रुकन असम्बली बोधन शकील अहमद ने काफ़ी खुशान करार देते हुए इनके वालिद मोहतरम की यादगार के तहत एक कमरा जमात की तामीर के लिए फंड्स फराहम करने का इजहार किया और कहा कि लायंस क्लब की ज़ेर निगरानी में गुरबा को ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाने के पेश नज़र 1 माह तक ज़ाती खर्च से लायंस क्लब वैन के ज़रिए गुरबा में ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाई जाएगी। इन्होंने कहा कि दीगर अमराज की तस्दीक़ के लिए कैंप का क़याम अमल में लाते हुए ख़ुवतशुदा अशख़ास की नाशों को महफूज रखने के लिए 26 फ्रिज अमल में लाने को काफ़ी खुशान बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब के नुमाइंदे बसवेश्वर राव, वाई श्रीनिवास राव, के किशोर व दीगर ने शिरकत की। ఇంత పెంచి బోధన్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు మళ్ళీ మీరు అండగా ఉండాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అలాగే మా ఫాదర్ పేరు మీద కూడా ఒక రూమ్ ఇక్కడ కట్టాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి ఫైనాన్షియల్ సహకారం ఏముంటుంది నేను నా పర్సనల్ ఫండ్స్ నుంచి సహకారం చేస్తాను. అలాగే ఇంకా కొందరు కూడా మన బోధన్ నియోజకవర్గంలో చాలామంది ఫైనాన్షియల్ స్టేబుల్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దయచేసి మంచి కాజ్ కోసం మీరు కూడా వచ్చి ముందుకు రావాలని निष्कल फाउंडेशन के ज़ेरे निगरानी में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों करोड़ों रुपये मालीती रकम पर मबनी लैब के आलात का तलबा में फ्राहमी अमल में लाई गई। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीघाला गणेश गुप्ता ने निष्कल फाउंडेशन के ज़ेरे निगरानी में करोड़ों रुपये मालीती रकम पर मबनी लैब के आलात तलबा में फ्राहमी अमल में लाने के अलावा किताबें भी तलबा को हवाले की गई। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीघाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि नामुर माहिर तालिम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड निष्कल नारायणा ने 18 साल की उम्र में डबल पीजी करने के अलावा 13 साल की उम्र में 2 गिनीज बुक भी हासिल करते हुए दुनिया में सबसे कम उम्र गिनीज के तौर पर निष्कल ने रिकॉर्ड कायम किया। वो इनकी जानिब से फलाही खिदमात अंजाम देते हुए आज इसके तहत करोड़ों रुपये मालीती रकम पर मबनी लैब के आलात हवाले किए गए हैं। लिहाजा तलबा इससे इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में कलेक्टर नारायण रेड्डी मेयर नीतू किरण के खिताब के बाद निष्कल नारायणा ने तलबा को अपने ख्यालात से वाकिफ करवाया। మీరందరూ కూడా నిశ్చల్ నారాయణన్ యొక్క పుస్తకాలు చదివి ఆయన సైన్స్ ల్యాబ్లో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు చూసి ఆయన ఏ విధంగా అయితే ఒక యాప్ గురించి చూపిస్తాడో అవన్నీ చూసి మీరు జ్ఞానం తెచ్చుకొని బీసీ గురుకుల చొక్కలు, ఎస్సీ గురుకుల చొక్కలు, మైనార్టీ గురుకుల చొక్కలు ఖచ్చితంగా నిశ్చల్ వారసులుగా నిజామాబాద్ నుంచి రావాలని చెప్పేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ పర్ఫామ్ చేస్తూ పిల్లలతో కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయిస్తూ ఎలా నేర్పించవచ్చు అండ్ దాని మీద రీసెర్చ్ అండ్ 5000 టూల్స్ ఇట్స్ ద పేటెంటెడ్ ప్రోడక్ట్ సో మచ్ ఆఫ్ R&D హస్ గాన్ ఇంటూ దిస్. అలానే ఎక్విప్మెంట్ ఎలా వాడాలి అనే దాని మీద టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం. बोधन शहर के महकमे पुलिस के ज़ेरे निगरानी में यौम शोहदा पुलिस के पेश नज़र भारी बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। बोधन शहर के महकमे पुलिस के ज़ेरे निगरानी में यौम शोहदा पुलिस के पेश नज़र पुलिस स्टेशन से शुरू होने वाली रैली का मुख्तलिफ मकामात तक इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बोधन शहर के रूरल CI प्रेम कुमार श्रीनिवास राजू ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस शोहदा ने माशरे, मुल्क और आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के अपनी जानों का नजराना पेश किया और इनकी कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश है। इसीलिए तमाम शोहदा पुलिस की कुर्बानियों को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि शोहदा की कुर्बानियों की वजह से ही आज मुल्क और रियासत के तमाम लोग पुरअमन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि शोहदा की कुर्बानियों को हक़ीक़ी खिराज अक़ीदत तभी दिया जा सकता है जब इसका मकसद मुल्क व कौम की तामीर व तरक्की हो। पुलिस की वजह से ही समाज में अमन व अमान कायम है और तरक्याती इक़दामात किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मकामी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस 24 घंटे खिदमात अंजाम दे रही है। इसीलिए पुलिस नौजवानों की अजीम कुर्बानियों के पेश नज़र हर साल 21 अक्टूबर को यौम शोहदा पुलिस मनाते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, मंडल से मुताल्लिक़ा ईसाई पुलिस मुलाज़िमीन ने शिरकत की। మన భారతదేశ సరిహద్దులో
ప్రజల సంక్షేమార్థం అసలు బాసిన జవాన్లు పోలీసుల సంస్మరణ ఉద్దేశించి ప్రతి సంవత్సరం కూడా అక్టోబర్ 21 పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం జరుపుకుంటూ ఉంటాం. అందులో భాగంగా బోధన్ డివిజన్లో मुनगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी की क़यादत में टीआरएस कायदीन ने चौथुपाल मंडल के चिंतला गुड़ेम देहात टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार की तायद में इंतखाबी मुहिम अमल में लाई। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला परेशान रेड्डी की क़यादत में मुनगुरु हल्का असम्बली में मुनगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन चौथुपाल मंडल के चिंतला गुड़ेम देहात में टीआरएस पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक़ में इंतखाबी मुहिम अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर टीआरएस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात के तहत वाकिफ करवाते हुए मरकजी हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद होने वाले नुकसानात से मुकामी अवाम को आगाह करवाते हुए ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होने वाले वजूहात से अवाम को मालूमात फराहम की और कहा कि हल्के में तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाने के लिए मुकामी अवाम टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में बालकोंडा हल्का असम्बली के कायदीन अनिल पी विद्यासागर, एन राजेश्वर, एस सागर यादव, चिंतला गुड़ेम देहात के टीआरएस कायदीन, मौजे के सदर सी लिंगा स्वामी, नायब सदर ई लिंगा स्वामी, कायदीन एस वेंकट रेड्डी, एस ओमकार रेड्डी, ई चंद्रया, बी राजू, के विष्णु कुमार, के यादव, वाई शिवा शंकर, के विघ्नेश्वर दीगर ने शिरकत की। फ़राइज़ की तकमील के दौरान पुलिस मुलाजमी ने जो कुर्बानियाँ दी है, इस जज्बे के तहत मिसाली खिदमत अंजाम देने का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया ऐलान। निज़ामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में आज यौम शोहदा पुलिस के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए पुलिस ओहदेदारों ने शोहदा पुलिस की कुर्बानियों पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर बाहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क व रियासतों में पुलिस अपने फ़राइज़ की तकमील के लिए अपनी कीमती जानों की कुर्बानियाँ देने के बाइस समाज में अमन व अमान कायम है और तरक्याती इक़दामात किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कानून और इसके उसूल के लिए नज़्म व नस्क़ का मजबूत होना निहायत ज़रूरी है और महकमे पुलिस हुकूमत के तमाम महकमों में रीढ़ की हड्डी की मानंद होने का इजहार किया। बातज़ा कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने कहा कि पुलिस मुलाजमिन खिदमात के अंजाम दही के दौरान अपनी कीमती जानों की परवाह ना करते हुए कुर्बानी देने वाले शोहदा की याद में हर साल 21 अक्टूबर को यौम शोहदा पुलिस मनाना काबिल फ़ख्र है और समाज में अमन व अमान बरकरार रहने पर भी तरक्की होने का इजहार किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के हाथों शोहदा पुलिस मुलाजमिन के अफराद ख़ानदान को घर के पटेजात व गिफ्ट पैकेज हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू, एडिशनल DCP AR P गिरिराजू व दीगर ने शिरकत की। Small troop of policemen guarding the Indian border were killed by the Chinese. This place is called Hot Spring and is situated at height of over 19,000 feet in Assassin near Ladakh. The commemoration martyrs column for the heroic policemen who sacrificed their lives on the day in 1959 while on duty has been constructed at Hot Spring. Every year October 21st is being observed by police as commemoration day in every district headquarters and state capitals, commemorating the memory of our police officers. చాలా రోజుల నుండి పెండింగ్ ఉండే సార్ ఇది మీ యొక్క హస్తాలపై నుండి ఈరోజు వారు తీసుకోవడం చాలా ఆనందకరం సార్. మరొక విన్నపం సార్, మా కుటుంబ సభ్యుల తరఫు నుండి వీటిని వారికి డబుల్ బెడ్రూమ్లలో మీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేసి వారికి డబుల్ బెడ్రూమ్లలో ఇప్పిస్తే, ఎందుకంటే సార్ అప్పుడు మనకు సుమారుగా ఉమ్మడి జిల్లాలో 22 మంది అమరులు నక్సల్ మరి ఇప్పుడు మావోయిస్టుగా తెలిసే పీడ్చుకునే వారి కూటాలకు బలయ్యారు సార్. नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के हाथों शहर की पॉलिटेक्निक मैदान में ओम साईराम पटाखा जात दुकान का इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के पॉलिटेक्निक मैदान में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने 49वां नंबर ओम साईराम पटाखा जात दुकान का इफ्तिताह अमल में लाते हुए तमाम अवाम को दीपावली त्यौहार के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए शानदार पैमाने पर मनाने का इजहार किया। అది దీపాల వెలుగులు అందరి జీవితాల్లో
సుఖ సంతోషాలు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి మన నిజామాబాద్లోని పాలిటెక్నిక్లో నిజామాబాద్ ప్యాకర్స్ అసోసియేషన్ వారు మరి ప్రతి సంవత్సరం ఒక 50 దుకాణాలుగా పెడతా ఉంటారు ఇక్కడ మరి ఒక జస్ట్ సీజనల్ దందా వాళ్ళకి. निजामाबाद आरडीओ ऑफिस खदीम कलेक्ट्रेट में मुंतकिल, जिले कलेक्टर नारा रेड्डी ने इफ्तिताह किया। निजामाबाद के आरडीओ ऑफिस को पुराने कलेक्ट्रेट में मुंतकिल किया गया। कलेक्टर ने बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। निजामाबाद 21 अक्टूबर निजामाबाद रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर का दफ्तर पुरानी कलेक्ट्रेट इमारत में मुंतकिल हो गया है। पुराने कलेक्ट्रेट में जारी तमाम महकमों को पहले नए तामीरशुदा मरबूत डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जम कर दिया गया है, जिसके नतीजे में आरडीओ ऑफिस को खाली पुराने कलेक्ट्रेट में मुंतकिल कर दिया गया। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जुम्मा को रुआयती पूजा करते हुए इस दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर, DO रवि, तहसीलदार और मुताल्लिका मंडलों के दफ्तरी अमले ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यौम शोहदा पुलिस के पेश नज़र कमरपल्ली पुलिस स्टेशन में मुनक़िदा यौम शोहदा प्रोग्राम में श्री विद्या हाई स्कूल के तलबा ने शिरकत करते हुए शोहदा पुलिस को पेश की खराज अक़ीदत। यौम शोहदा पुलिस के पेश नज़र कमरपल्ली पुलिस स्टेशन में मुनक़िदा यौम शोहदा प्रोग्राम में श्री विद्या हाई स्कूल के तलबा ने शिरकत करते हुए शोहदा पुलिस को ज़बरदस्त खराज पेश किया। इस मौके पर इन्होंने 21 अक्टूबर 1959 को चाइना के सरहद में होने वाले जंग में शहीद होने वाले CRPF जवानों की याद में हर साल 21 अक्टूबर को यौम शोहदा पुलिस मनाने का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी एसआई राजेशेखर व मुख्तलिफ पुलिस मुलाजमीन फ़राइज़ अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन के अलावा फ्रेंडली पुलिस के ताल्लुक से तलबा को मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम में तलबा की जानिब से पुलिस मुलाजमीन को तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में एसआई व दीगर पुलिस मुलाजमीन ने शिरकत की। ZP चेयरमैन D विठल राव ने ZP दफ्तर में 24 घंटे में नी सर्जरी करने वाले तिब्बी अमले को तहनीत अमल में लाई। ZP चेयरमैन विठल राव ने ZP दफ्तर में जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली डॉक्टर प्रतिम राज, आर्थोपेडिक सेक्शन डॉक्टर D नागेश्वर राव, डॉक्टर ओकेरला किरण, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर बाबूराव, एनेस्थीसिया डॉक्टर किरण कुमार को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए इस मौके पर ZP चेयरमैन विठल राव ने कहा कि जिले सरकारी हॉस्पिटल में तिब्बी अमले की जानिब से 24 घंटों में 10 अफराद की घुटने की तब्दीली की सर्जरी का कामयाबी के साथ करके रिकॉर्ड कायम करने के पेश नज़र डॉक्टर्स को तहनीत अमल में लाने का इजहार किया। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल నిజామాబాద్లో ఆర్థోపెడిక్ విభాగం నుంచి ఎనస్థీషియా డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్తో మనము ఆల్మోస్ట్ 10 మోకాలు చిప్పల మార్పిడి ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. అందరూ పేషెంట్స్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా సంతోషంగా ఉన్నారు. దీనికి కారణం తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చొరవ, మనకు సప్లై చేస్తున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు. వీరందరికీ సూపరింటెండెంట్ గారి బృందానికి మరి ఈరోజు సన్మానం చేసినందుకు నాకు చాలా మరి హాస్పిటల్ GGS హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు చాలా పేద మరి మన రోగులను కూడా ఆదుకుంటా ఉన్నారు. నేను చూశాను ఎప్పుడైతే హరీష్ రావు గారు వచ్చిందో అప్పటి నుంచి ఓపీ స్ట్రెంత్ కానీ ఇన్పేషెంట్ స్ట్రెంత్ కానీ. भगवत गीता के 700 श्लोक 3 महीनों में उर्दू जुबान में तर्जुमा करने वाली हिबा फातिमा ने 8 मेडल्स 15 सर्टिफिकेट हासिल करने पर रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। जिले निजामाबाद बोधन शहर के रकासपेट इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद खान ज़ौजा जाहिदा परवीन के दुख्तर हिबा फातिमा ने भगवत गीता की 700 आयात का 3 महीनों में उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा करने के बायस 8 मेडल्स हासिल होने के अलावा 15 सर्टिफिकेट हासिल किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में गफलत बरतने वाले एक मंडल एजुकेशन ऑफिसर मौतिल व एक MEO व 7 AEs को वजह बताओ नोटिस जारी और अंदरून एक हफ्ता तमाम 114 स्कूल्स में कामों को मुकम्मल करने की जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तमाम ओहदेदारों को दी हिदायत। पुलिस यौम शोहदा का पुलिस परेड ग्राउंड में आज से आगाज। पुलिस मुलाजमीन की खिदमत व कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश। पुलिस कमिश्नर कियाना गराजू, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का खिताब। मनुगुड़ू में कोमटी रेड्डी व राजगोपाल रेड्डी की मफाद परस्त सियासत से अवाम का हो रहा नुकसान। PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी। तीन माह में 700 गीता के श्लोक को उर्दू में तर्जुमा करने वाली हिबा फातिमा 8 मेडल्स व 15 रिकॉर्ड किए कायम। रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश।
लायंस क्लब की खिदमत मुनक़िदा एरपली लायंस क्लब की जानिब से क़याम करदा ओल्ड एज होम का बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने लिया जायजा। वो 10 लाख फंड्स की फराहमी का किया ऐलान। निष्कल फाउंडेशन के तहत तुलबा में करोड़ों रुपए मालियत की साइंसी अशिया की रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता के हाथों तकसीम। तुलबा तालीम हासिल करते हुए शहर का नाम करे रोशन, दिया पैगाम। मिनहाजुल कुरान की जानिब से 22 अक्टूबर को जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मस्जिद रहमानिया में इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।